अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट फजल वदूद GMN के साथ और हमारा प्रोग्राम स्टार्स ऑफ द नेशन के साथ। आज मैं मौजूद हूं द ग्रेट लिविंग लेजेंड जिन्होंने K2 जो है फर्स्ट एवर पाकिस्तानी है जिन्होंने K2 समिट किया, अशरफ उमान साहब के साथ। 9 अगस्त 1977 को इनका K2 समिट हुआ। अशरफ उमान साहब, सबसे पहले तो हम आपको अपने प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं और बहुत शुक्रिया कि आपने जो है अपने कीमती टाइम में जो है हमें वक्त दिया। थैंक यू। तो हमारे व्यूअर्स को आप बताएं कि जो है आप K2 चढ़े तो बहुत सारे व्यूअर्स को इसका वो होता है कि K2 क्या है, उसके एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, तो वो ज़रा हम उसके एक्सपर्ट से ही पूछना चाहते हैं। अच्छा, K2 एक पहाड़ है जिसका नाम K2 रखा गया। K2 इसलिए रखा गया कि कराकोरम के सीरीज में बहुत से पहाड़ हैं, उन पहाड़ों में से 1, 2, 3 के सर्वे पॉइंट ऑफ से उसका नाम रखा गया। उसका असल नाम चौगोरी है। चौगोरी का नाम माहतमा है, सबसे बड़ा, लेकिन सर्वे पॉइंट ऑफ व्यू से इसका K2 सर्वे तो रखा गया। K7, K36, K12 इस तरह के पहाड़ों के नंबर लगाए गए हैं सर्वे वालों ने। सर, जब आपने 1977 में K2 समिट का सोचा और वहाँ पे आप गए तो कैसी थी वो फीलिंग, क्योंकि उस टाइम पे वो इक्विपमेंट्स नहीं थी जो कि आज के दौर में एक क्लाइंबर को मैसर होती हैं। उस वक्त तो काफ़ी मुश्किलात का सामना भी करना जब मुझे अल्पाइन क्लब का मैं मेंबर हूँ। ज़बरदस्त। तो जनरल भट्ट साहब हमारा जनरल सेक्रेटरी थे, उन्होंने कहा नेक्स्ट ईयर तुमने K2 पे जाना है। ज़बरदस्त। तो मैंने उसको रिकॉनेसेंस के उसको फिटनेस के लिए तैयारी किया अपने आप को। मैं नंगा पर्वत गया। अच्छा। उधर एक जापानी टीम को लीड किया मैंने। ज़बरदस्त। उन्होंने मुझे हायर किया उनको चढ़ाने के लिए। उसके साथ एक अमेरिकन एक्सपीडिशन थी, पिट्सबर्ग यूनिवर्सिटी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी है मशहूर। तो PhD के 2 स्टूडेंट थे, उन्होंने कहा तुम हमारे पास आ जाओगे, नेक्स्ट ईयर हम आ रहे हैं। मैंने कहा ठीक है, स्कॉलरशिप दोगे मुझे? मैं इंजीनियर हूँ। उन्होंने कहा ठीक है, हम जाकर अपने वाइस चांसलर से पूछेंगे। गए, उन्होंने हमारे अल्पाइन क्लब भी खत लिखा। ज़बरदस्त। मुझे भी खत लिखा कि आपको दाखिला देते हैं, हमारे साथ नंगा पर्वत आ जाओ। ज़बरदस्त। इधर मैंने K2 जाना था, उधर अमेरिका जाना था। मैंने देखा कि मैं अमेरिका जा सकता हूँ, डिग्री ले सकता हूँ, लेकिन कौम की नुमाइंदगी नहीं कर सकता हूँ। क्या बात है जी। मैंने उस चीज़ों को यानी आपने जो है अमेरिका की कुर्बानी दी कोई पैमाई के सामने कि मैंने अपने मुल्क की नुमाइंदगी के लिए। बहुत ही हमारे लिए बहुत एजाज़ की बात है। बिल्कुल, आप हमारे हीरो। मैंने ये किया कि K2 पे चढ़ गया, क्लाइंबिंग के लिए गए। हमारे इक्विपमेंट बहुत सीधे साधे थे, जूते। और सर सॉरी आपको कट कर रहा हूँ कि मुझे सुनने में आया है कि आपके इक्विपमेंट इतने ख़राब थे कि कहीं पे पता नहीं आपको स्पॉन्सरशिप के लिए 3000 रुपये उस दौर में जो है वो भी नहीं मिले, और आपके शूज़ की जो क्वालिटी थी उसकी वजह से आपके उंगलियां भी डैमेज हो गई, पैर। गलती ये है कि हमने स्पॉन्सर कभी हमने मांगा नहीं था भीख। अच्छा। भीख मांगा नहीं था जी। अपना हिम्मत से करते थे, अपने शौक के लिए, शोहरत के लिए नहीं। सिर्फ मैंने मुल्क की नुमाइंदगी के लिए अटेंड किया। ज़बरदस्त। तो इक्विपमेंट उस वक्त आजकल के ज़माने की तरह नहीं थे। बिल्कुल। गर्म कपड़े, उसके ऊपर वाटर प्रूफ जैकेट और पैंट थे। बिल्कुल। शूज़ लेदर के थे, लेदर के शूज़। उसके बाहर वाटर प्रूफ पहने जो आप देख रहे हैं। जी जी। तो उसमें जल नहीं जलना था। मैंने कहा था कि जो समिट में जाएगा वो जल जाएगा जी। जनाब मिर्जा साहब हमारे प्रेसिडेंट थे। मैंने कहा सर इस वर्दी में जो ऊपर समिट जाएगा वो जल जाएगा। बिल्कुल। लेकिन मुझे जाना पड़ा और मैं जल गया। और आपकी 3 उंगलियां मेरे ख्याल। और मैंने ये कहा देखो, अव्वल तो किसी चीज को नुमाइंदगी नहीं करो, करते तो मरो या जियो। क्या करो। मरो या जियो। अच्छा सर, जैसे कि हमारे मोहम्मद अली सतपारा साहब
آپ چند مہینوں پہلے ونٹر ایکسپیڈیشن میں پاکستان کی نمائندگی کر رہے تھے اور وہ ایک ریکارڈ سیٹ کرنے والے تھے. تو بہت سارے لوگوں کے ذہن و گمان میں بوٹل نیک کا سوال آتا ہے. یوٹیوب اور مختلف جگہوں پہ اس کی ویڈیوز ملتی ہیں لیکن وہ پروفیشنل نہیں ہوتے. آپ خود گئے ہیں, آپ ایک خود اس وقت, میرے لیے تو یہ اعزاز کی بات ہے کہ اس وقت ایک پروفیشنل بندے کے ساتھ, ایکسپرٹ کے ساتھ ہوں جس کا گزر جو ہے وہ بوٹل نیک سے ہوا. اور مجھے سننے میں بھی یہ آیا کہ بوٹل نیک مختلف پہاڑ یہ ہوتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ ایک سائڈ سے کلائم کرو تو مشکل نہیں ہوتا. بوٹل نیک آپ جاتے بھی اسی سے ہو, آتے بھی اسی سے, تو اس کا ذرا آپ بتائیں. اس کا یہ ہے کہ بوٹل نیک پہ ہم روپ فکس کرتے ہیں. اچھا, روپ فکس کر کے چھوڑتے ہیں, اسی سے چڑھتے ہیں. چڑھنے کے بعد اوپر میدان ہے. اچھا, سمجھو کہ ماؤنٹینئر کے لیے میدان ہے. ماؤنٹینئر کے لیے. اچھا, یہ جو بوٹل نیک ہے سر, یہ دیوار کی طرح ہے, یہاں پہ آئس ہے, راک ہے, یہ کیا؟ خالی آئس ہے. اچھا, آئس ہے, اوپر سے نیچے وال ہے, وال کے نیچے ایک چھوٹی سی لکیر ہے باہر نکلنے کے لیے. کٹ ہے, باقی K2 پہ کوئی اور جگہ ایسی جگہ نہیں ہے. یعنی K2 کا ڈیڈ زون اس کو اس لیے کہا گیا ہے. اور وہاں مر گئے بہت سے لوگ, وہاں سے گر کے مر گئے. اچھا, کیونکہ آپ نے خود بھی بتایا کہ وہ یوں ٹائپ کی ہے, تو وہاں سے آپ بالکل نیچے. اچھا, اس کو کون سے ٹائم میں کراس کرنا پڑتا ہے؟ کیونکہ ماؤنٹینئرنگ کی دنیا میں زیادہ تر سننے میں آتا ہے رات کو کلائمبنگ آپ سٹارٹ کرتے ہیں. رات کو اس لیے کرتے ہیں نا کہ اوپر چڑھ جاتے رات ہو جاتی ہے. اچھا, کہ رات کو کرنے سے وہاں دن کو وہاں چڑھ جاتے ہیں. اچھا, دن کو نیچے آ جاتے ہیں. زبردست. کہ دوسرا دن کو وہاں برف ہے, نرم ہوتا ہے, اسے اسٹیپ بنانا پڑتا ہے. اچھا, زبردست. اور ہم 4 تھے, میرے ساتھ 3 اور تھے. ہم 5 منٹ اسٹیپ کرتے تھے. میں اسٹیپ بناتا تھا, تھک گیا تو پیچھے والا آگے آتا تھا. زبردست. اس طرح اور ٹرن بائی ٹرن. اور سر اس کو ٹائم کتنا لگتا ہے؟ بوٹل نیک کی ٹائمنگ کیا ہے؟ کتنے ٹائم میں یہ کراس کرنا ہوتا ہے؟ ٹائم جو ہے اس کا آپ کے اسٹیمپ پہ ہے, اسٹیمنا پہ ہے کہ آپ کتنا لوگ ہے. ایک آدمی کا کام نہیں ہے, سولو کلائم نہیں کر سکتا ہے. اچھا, سولو کلائم وہاں پہ چانس نہیں ہے؟ چانس ہے, گرنے کا خطرہ نہیں ہے, مارنے کا خطرہ, صرف برف پہ چڑھنا ہے. اچھا, لیکن اسٹیپ بنانا پڑتا ہے. اچھا اچھا اچھا. یعنی آپ کو روٹ اگر, یعنی آپ جیسا ایکسپرٹ ہو, پہلے ہو کر آ چکا ہو, تو پھر اس کے لیے مشکل نہیں ہے. مشکل سب کے, جب بوٹل نیک اوپر چڑھو گے, اوپر میدان ہے. اچھا, میدان کیا ماؤنٹینئرنگ کے, ماؤنٹینئرنگ کے, ماؤنٹینئر کے برف, خالی برف ہے, برف کو اسٹیپ بناؤ. اگر ویسے ہوا تو آپ دس جاتے ہیں. اسٹیپ بناؤ, اسٹیپ پھر آگے K2 کے سمٹ کے نزدیک آئس سے اس کو کلائم کر کے اوپر چڑھنا پڑتا ہے. زبردست. پچھلے سائڈ پہ. زبردست. پھر ایسا ہے چائنا کا سائڈ آتا ہے پچھلے سائڈ پہ. ہاں, سمٹ جس طرح آگے سائڈ ہے اس طرح پچھلے کی طرف ہے. ایج پہ 2 آدمی کھڑے ہو سکتے ہیں. اور جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا اسٹیمنا کا, تو اسٹیمنا اگر نارمل بندے کا اس کے اندر ہو تو کتنا ٹائم ویسے نارملی, کیونکہ ہمارے ویورز بڑے شوقین ہوتے ہیں اس چیز کے کہ اسٹیمنا نہ ہو تو نہیں جا سکتا ہے. ہاں بالکل. اسٹیمنا کے لیے آپ اکیلا اسٹیپ بنانا نہیں کر سکتے. آپ کے ساتھ گروپ میں کلائمبنگ کرنا آسان ہوتا ہے. اور آپ کا جو گروپ تھا میرے خیال سے وہ جاپان کا تھا. جاپان کا تھا. اور وہ بھی ذرا بتائیں ڈیٹیل سے ذرا. جاپان کے 3 جوان تھے. تو رات کو ہم نے 2 بجے, رات کے 2 بجے 12 بجے ناشتہ کیا. زبردست. کہا کہ ودر جو ہمارے ساتھ ایک تھا جس نے آرگنائز کیا تھا پورا ایکسپیڈیشن کو, اس کا نام ہیروشیما تھا. ہیروشیما. ہاں, کیا بات ہے, ایک ہیروشیما ہو وہاں پہ جاپان میں, اور ایک تو اس نے سارا کچھ آرگنائز کیا تھا. اچھا. ریکانسنس بھی کیا تھا, ٹیم بھی, سب کچھ. تو میرے ٹیم میں تھا. اس نے کہا اشرف تم ایک کو ساتھ لے کے جاؤ, ویدر خراب ہے تو مشکل ہے چڑھنا. میں نے کہا ٹھیک ہے, آپ ناشتہ کرو, کپڑے پہنو, ہم سب ساتھ جائیں گے. ساتھ
क्लाइम करेंगे, साथ उतरेंगे। जबरदस्त। मैं अकेला आपको छोड़ के खुद गर्ज नहीं बन सकता हूँ कि मैं आपको साथ लेके जाना चाहता। जहाँ तक आपकी हिम्मत है आ जाओ। जबरदस्त। उनको हिम्मत आ गई, जबरदस्त। साथ ले गए, चढ़ गए, फोटोग्राफी किया वहाँ सामने। रात दिन के 1 बजे हम चढ़ गए। तो वहाँ पे जब आप समिट करते हैं तो मैंने अक्सर माउंटेनियर से सुना है कि जब आप माउंटेनियरिंग कर रहे होते हैं एक टाइम आता है कि आप कहते हैं कि पता नहीं कहाँ पे आके फंस गया, लेकिन जब आप समिट करते हैं तो आप दुनिया के सबसे खुशकिस्मत तरीन इंसानों में से इस तरह लगता है। और तो उसमें ये था ना, हमें खुशी हो गई, लेकिन ऑक्सीजन की कमी की वजह फिर इंसान के होश आवाज भी इतना कायम नहीं रह सकता है। बिल्कुल। जो करना है। तो हमने फोटोग्राफी किया, जबरदस्त। बेस कैंप के साथ कम्युनिकेशन किया। यकीन है कि बेस कैंप वाले हमें देख सकते थे। अच्छा। हाँ, जबरदस्त। K2 के बेस कैंप से समिट तक वो दूरबीन लगा के देख सकते थे क्या बात है। फ्रंट साइड से। जबरदस्त। कम्युनिकेशन किया। कम्युनिकेशन करने के बाद हम आ गए, लेकिन एक आदमी पीछे रह गया। अच्छा। दूसरे वो चल नीचे गए ताकि ऑक्सीजन हमें जल्दी मिले। बिल्कुल। ऑक्सीजन नहीं था, जबरदस्त। खत्म हो गए थे बोतल। वो भाग के चले गए। मैंने पीछे देखा कि वो बैठा हुआ है। फिर मैंने बुलाया, नहीं मैं यहाँ रहता हूँ। मैं दोबारा क्लाइम किया। मैंने दोबारा बॉटल नेक के नजदीक आके उसको मैं छोड़ूंगा क्यों, मर जाएगा। बिल्कुल। मैं उसके पास जाके उसको खींच के लाया। उसने कहा, इसरार किया कि मैं यहाँ सोना चाहता हूँ। बड़ी हिम्मत थी आपकी। मैंने कहा आ जाओ। फिर उसी को लाते लाते रात हो गया। अच्छा। बर्फबारी शुरू हो गया। दिन को हवा ठीक था, बर्फबारी अचानक शुरू हो गया। मैंने उसको उसी बर्फबारी में बॉटल नेक में खुद उतरा, फिर उसको साथ लेके उसके बाद लाया। वहाँ पर हमारे दूसरे टीम थी जो सुबह उन्होंने क्लाइम करना था। उसमें नजीर साबिर भी था। अच्छा। तो जबरदस्त। मैंने कहा कि ले लो। अच्छा, नजीर साबिर साहब भी आपके साथ थे, लेकिन वो नेक्स्ट टीम में थे। नेक्स्ट टीम में थे। आपकी टीम अलग थी, उनकी अलग थी। लेकिन बदकिस्मती से उनका समिट ना हो सका। नहीं हो सका। और वेदर खराब हो गया। अच्छा, वेदर खराब हो गया। वेदर खराब हो गया, उनको वापस बुलाना पड़ा। अच्छा, यानी आप वो वाहिद खुशकिस्मत थे जिन्होंने लकी बिल्कुल अल्लाह की तरफ से था कि मैंने कहा था कि इंशाल्लाह हम चढ़ेंगे, वेदर ठीक होगा। जबरदस्त। हो गया, अल्लाह ने मेरे साथ दे दिया। जबरदस्त। दुआएं थे लोगों का दुआ। तो दूसरे हम नीचे आ गए। मैं तो वहाँ वो रात को मैं क्लाइम करते हुए नीचे चला गया। निचले कैंप में जगह नहीं थी। जबरदस्त। तो इसी तरह तकरीबन 30-40 घंटा मैंने न खाया न पिया, क्लाइंबिंग की। 30-40। हाँ। जबरदस्त। ये का बहुत ही हिम्मत वाले लोगों का काम होता है कि तो वहाँ गया रात को, तो मुझे दूसरे टेंट में सोने के लिए कहा। एक कप दूध दे दिया। अच्छा, जब आप वो रात के ऊपर से लाया, उसको बोतल ने से उतार के नीचे कैंप में उनको हवाला कर दिया। तो जगह नहीं थी। उसने कहा कि भाईजान यहाँ जगह नहीं है। अच्छा, आपको जाना पड़ेगा नीचे। सर एक और चीज, आप बोतल नेक के पास जब होते हो कोई शे नहीं होती खुदा के जात के अलावा, और बंदा होता है और एक पहाड़ होता है। हाँ, नहीं बर्फ का और बर्फ आइस का। तो क्या उस वक्त एक्सपेक्टेशन, मौत को तो बिल्कुल करीब से, एक तो मौत आती है इंसान को, वो एक अलग बात है, लेकिन बिल्कुल आप मौत के मुंह में होते हैं, जिसको रेड जोन भी कहा जाता है। लेकिन पता नहीं चलता है जब आदमी समिट की तरफ बढ़ता है तो नीचे बढ़ता है। सिर्फ जान की होती है कि रास्ता जहाँ है उसको पकड़ के। जी। इतना ज्यादा नहीं है कि 100 फुट है, नीचे आते हुआ स्लिप हो जाते हैं। अच्छा। करबिनर झूमर जो है लगाना पड़ता है। रोप फिक्स किया होता है, हम खुद करते हैं फिक्स। बिल्कुल। अगर रोप फिक्स नहीं करे तो ऊपर नहीं चढ़ सकते। बिल्कुल। उसी रोप के जरिए नीचे आते हैं।
اچھا ذرا ہمارے ویورز کو یہ بتائیں کہ روپ جب فکس کرتے ہیں اس میں کتنا خطرہ ہوتا ہے؟ کیونکہ بہت سارے لوگ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ بس پہاڑ میں بہت سارے لوگوں کا ہے کہ پہاڑ پہ جو ہے آپ سائڈ سٹیپنگ کر کے اوپر چلے جاتے ہیں، ایسا تو میرے خیال میں ہوتا ہے. روپ فکس ہوتی ہے، سیفٹی ہوتی ہے. 3 قسم کے، ایک سکرو ہوتا ہے، آئس سکرو، ایک ہوتا ہے راک کے، پیٹونز کے مختلف قسم. دوسرا ایک اور ہوتا ہے، اس کو آپ لگاتے ہیں تو وہ نیچے جم جاتا ہے، جتنا کھینچو وہ اچھا نیچے جم جاتا ہے. زبردست. 3 قسم کے. سب سے ماؤنٹینئر کو ناٹس لگانا چاہیے، تاکہ وہ بلے کرتے ہیں سیلنگ سے، صرف نہیں کہ چھپ کر کے، ٹیکنیکل بھی ہوتی ہے. بالکل آپ کو آنا چاہیے ٹیکنیکل. زبردست. سب سے پہلے نٹس جو بائی اسکاؤٹ لگاتے ہیں. اچھا بائی اسکاؤٹس جو ہے ماؤنٹینئرنگ کا پہلا سٹیپ ہے. زبردست. اچھا یہ تو آپ کی K2 کی کہانی ہو گئی. ہم نے سنا ہے کہ محمد علی ستپارہ اور حسن ستپارہ جنہوں نے ماؤنٹ ایوریسٹ وداؤٹ آکسیجن سر کیا، اور محمد علی ستپارہ جو کہ ہمارے لیجنڈری جو کہ K2 پہ ونٹرز میں چڑھے، بدقسمتی سے حادثہ ہو گیا، آپ کے شاگرد تھے. جی وہ دیکھو موسٹلی جتنا کوپیما ابھی ہے ان میں سے 60-50% لوگوں نے میرے آرگنائزیشن میں کام کیا. زبردست. سب سے زیادہ ماؤنٹینئرز میرے تھرو آتے تھے دنیا کے. زبردست. تو ان کو ہائی پورٹر میں سپلائی کرتا تھا. زبردست. تو ان سے سیکھ لیا انہوں نے. یہ محمد علی ستپارہ، یہ جو علی، اس کو میرا منیجر نیک نام، اس نے نیپال سے لا کے کچھ ہائی پورٹر کو ٹریننگ دلایا تھا اپنے تھرو. اچھا آپ نے تھرو وہاں سے انسٹرکٹر لائے، ان کو ٹریننگ دلائی. کسی نے شوق سے وقت پاس کیا، کسی نے کچھ کیا، کسی نے شوق سے سیکھ لیا ان سے. ان میں سے یہ محمد علی ستپارہ ایک تھا جس نے نیپالی سے سیکھا تھا پیٹون لگانا، رسی فکس کرنا سیکھا تھا. کیا بات. پھر جب اس نے سیکھا تو اس کو ویلیو بڑھ گیا. کیا بات. ہر ایک طرف سے ڈیمانڈ ہو گیا. ینگ تھا، جوان ہو گیا. بالکل. جب بوڑھا ہوتا تو کم ہو جاتا ہے. بالکل. وہاں پر اس میں بڑا مسئلہ ہے. اچھا. ان سے پہلے نیپالیز نے کلیم کیا تھا. اچھا. کوئی کہتا ہے کہ رسی توڑ دیے، کوئی کچھ. برف میں پتہ نہیں چلتا کہ رسی دب بھی جاتا ہے. اچھا اچھا اچھا. برف اوپر پڑ گیا تو دب گیا نا. بالکل بالکل. تو انہوں نے رسی نہیں لگایا ہوگا. اچھا یہ جو ابھی کلائم کر رہے تھے، ہاں اس کی حادثے کی بات ہے. ہاں. اچھا تو یعنی شاید بدقسمتی سے انہوں نے رسی نہ لگائی ہو، بس گئے. اچھا. رسی لگانا مست ہے. بالکل. تو آپ کی ایکسپیکٹیشن یہ بتاتی ہے کہ انہوں نے رسی نہ لگایا نہیں. تو کیا وہ سمٹ کر کے آ چکے تھے کہ نہیں وہ سمٹ کی طرف بڑھ رہے تھے؟ پتہ نہیں چلتا. اس کا پتہ نہیں ہے. نہیں سمٹ کیا ہے یا نہیں کیا ہے. اچھا. چڑھتے وقت رسی لگانا بھی ہوتا ہے، بالکل. اترنا بھی ہوتا ہے. تو اچھا. اور K2 پہ جب انسان ویسے تو سمر پہ ہی جاتے ہیں، لیکن اگر ونٹر میں بھی اگر ایک بندہ غائب ہو جاتا ہے یا اگر وہاں پہ زندہ بھی ہوتا ہے، کتنے گھنٹے تک وہ سروائیو کر سکتا ہے؟ 6 گھنٹے سے زیادہ نہیں کر سکتے سردی میں. ونٹرس میں. ہاں. اور سمرس میں کتنا؟ سمر میں 5-6-8 گھنٹہ. اچھا زیادہ چلا گیا تو 8 گھنٹہ. ایک جو بیٹھے تو 3-4 گھنٹے میں ختم ہو جاتا. اس میں موومنٹ کرنا پڑتا ہے. اچھا. آپ کو بتایا مہدی خان جس کا فراز بائٹ ہو گیا تھا، وہ ایک جگہ پر 4 گھنٹے بیٹھے تھے، تو اس کا فراز بائٹ ہو گیا سمر میں. تو ونٹر میں تو پھر مائنس کتنا 50 تک 55 تک تقریباً جاتا ہے. آگ کے بیچ میں. بالکل بالکل. اس میں موومنٹ کرنا پڑتا ہے. جب موومنٹ کرو گے
تو آپ کا جسم کا خون چلے گا. ایک جگہ رہے گا تو جم جائے گا. اچھا, اور میں نے سنا ہے کہ وہاں پہ سردی اتنی ظاہری بات ہے, -50, 55, 60 تک بھی چلا جاتا ہے, 40, تو وہ ڈائریکٹ آپ کے دل پہ ہٹ کرتا ہے کہ ڈائریکٹ آپ کا دل جمنا سٹارٹ ہو جاتا ہے اور پھر باڈی اندر سے خون جمنا سٹارٹ ہو جاتا ہے. تو یہ کہاں تک حقیقت ہے؟ اصل جو مومنٹ کرے نا تو فرق نہیں پڑتا. چپ کر کے بیٹھے تو جم جاتا ہے. اچھا, فریج میں ایک چیز کو رکھو بالکل تو جم جاتا ہے. بالکل جم جاتا ہے. اس کو نکالو, بار آگے پیچھے کرو تو جمتا نہیں ہے. یعنی محمد علی ستپارہ اور جان سنیری اور ان کے جو آل اوور یہ 3 لوگ تھے, تو یعنی ان کے ساتھ اسی طرح ہی کا کوئی حادثہ ہوا ہے کہ یا بوٹل نیک سے گر گئے ہوں گے اور کچھ بھی نہیں ہوگا. اچھا, بوٹل نیک سے گر گئے, کیونکہ آپ نے بتایا وہاں پہ ہلکی سی جگہ. ہاں بس یہ ہے نا, ایک لائن ہے, لائن ہے. اچھا, آپ نے جانا ہوتا. پاؤں سلپ ہو گئے تو گئے. تو ایک دفعہ سلپ ہو گئے تو آگے رکنے کی جگہ نہیں ہے. بالکل چکی کے وہ جو ہم کھر کہتے ہیں اسی طرح ہے نیچے. بالکل. اشرف مان صاحب, آپ کو اس وقت کافی ینگسٹرس بھی سن رہے ہیں, ماؤنٹینئرس جو کہ ہماری نیو جنریشن کے ہیں, تو آپ کا ان کے لیے کیا میسج ہے؟ اور ینگ جنریشن دیکھو, ماؤنٹینئرنگ ایک سپورٹس ہے. سپورٹس کے ساتھ ینگ جنریشن کو اپنا ایجوکیشن قائم رکھے. ایجوکیشن, بالکل, ایجوکیشن ہے تو سب کچھ ہے. ایجوکیشن کمز فرسٹ. ہاں, آپ ایجوکیشن اور سپورٹس برابر رکھو. زبردست. سپورٹس کو آگے لے جاؤ, ایجوکیشن کو پیچھے رکھو نہیں. پریفرنس آپ ایجوکیشن کو دے دو. سپورٹس یہ ہے کہ ایک پھول کی طرح ہے, کھل جاتا ہے, گر جاتا ہے. ایجوکیشن وہ ہے آپ خبر تک آپ کے ساتھ ہوتا ہے آپ کا ایجوکیشن. بالکل ایسے بات ہے. میں ماؤنٹینئرنگ کو سے زیادہ ایجوکیشن کو ترجیح دیتا ہوں, کیونکہ کوئی سائنٹسٹ ہوگا, کوئی پروفیسر ہوگا, ان سے قوم کو فائدہ ہوگا. بالکل. ماؤنٹینئر یا مر جائے گا یا اکیلا رہے گا, وہ دے گا کیا؟ کیا بات. بالکل. اس لیے میں نے ماؤنٹینئرنگ کے ساتھ ایجوکیشن بھی کیا. زبردست. اور آپ نے بتایا کہ آپ نے انجینئرنگ کے ڈپلوماس بھی لیے اور ڈپلوما کیا, سروس بھی کیا PWD میں, پھر K2 بھی کیا. پھر مجھے جنرل ضیاء صاحب نے اسکالرشپ دیا کہ اس کو پڑھاؤ. زبردست. NAD میں مجھے داخلہ ملا. جس رول کے تحت مجھے تنخواہ الاؤنسز وغیرہ سب کے ساتھ گورنمنٹ کے خرچے پہ میں نے پڑھا. زبردست. جو رولز مجھے ملا وہ میرے گلگت بلتستان کو بھائیوں کو ملا. اب بھی جو گورنمنٹ کے ملازم ہیں جو پڑھنا چاہتے ہیں ان کو وہی جو مجھے مراد ملے تھے وہی مراد ملے. کیونکہ میں نے شروع میں انکار کیا تھا جانے کے لیے. وہاں ایک میرا وہ تھا انور صاحب, اس نے کہا دیکھو قربانی ہے, آپ نہیں جاؤ گے تو یہ پہلا ہے, کسی کو بھی نہیں ملے گا. آپ سٹارٹ کرو, قربانی دے دو, سب کو ملے گا. تو میں نے سٹارٹ کیا, ڈگری کیا, سب کو ملا. بہت شکریہ اشرف مان صاحب آپ کے ٹائم کا. یہ تھے ہمارے لیونگ لیجنڈ اشرف مان صاحب, جنہوں نے اپنی جو ہے K2 کے بارے میں بتایا اور اپنے آل اوور لائف کے بارے میں جو ان کے ساتھ ہوا, اور محمد علی ستپارہ کے بارے میں کہ وہ ان کے شاگرد تھے. تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ نیکسٹ پروگرام میں ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.